Yan guys, one of my collection. Maganda siya guys. Maganda siya isuot kasi inside is very soft guys. Yan. Yan siya. Puma soft foam comfort insert. Yan. Dalawa siya guys. Dalawa ang binili ko. Iba-iba ang kulay. At yung yung itim, mayroon din akong itim at saka maroon. Kaso siya, luma na yun guys, sinusuot ko na siya. Kaya yan. Maganda yung Puma guys. I love the Puma. Yan, yan siya. Ganda siya. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Hi everyone, welcome back to my channel. For today's video, I'm going to give a review and unbox for the Shiseiga Puma guys. Puma soft foam comforter insert. Alright guys, we will open it. Ito siya guys. Yan siya. Yan siya. Yan yung box niya guys. Ito siya. Yan. Yan siya. Yan siya guys. That one. That one. Yan siya. That one. Ang ganda siya guys, sa loob. Ayan. Likuran. Ayan ang likuran niya. Ayan. Ayan siya. So I got two guys, three different color. One is that one, and the other one is blue. Ayan siya guys. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. They are the same guys. The difference is only the color. Ayan. Ayan siya. Yung likuran. Ayan siya. Ayan siya guys. But I love the color. This is the best. Ang ganda niya guys sa loob yan. Foam. Ayan siya. One. Ayan.
siya guys. Puma Soft Foam Comfort Insert. Ayan siya guys.